بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ صبح کے آغاز پر آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے کمرے کے ٹیرس پر وہ روز معمول کی طرح نائٹی پر اپنا گاؤن پہن کر ٹیرس پر چلی آئی۔ روز صبح صبح ٹیرس پر کھڑی ہو کر بند آنکھوں کے ساتھ گہری سانس لیے فریش ایئر کو اپنے اندر اتارنا اسے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ اسے یہ احساس بھی چھو کر نہیں گزرا کہ کوئی دوسری آنکھ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر بہت غور سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ ٹخنوں سے چھوتی نائٹی پر پہنے گاؤن جس کی ڈوریوں کو کمر سے کسنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی، نہ ہی اس نے شولڈر سے ذرا نیچے آتے کھلے بالوں کو باندھنے کی زحمت کی تھی۔ لاپرواہ انداز میں وہ ٹیرس پر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور کوئی اس کے مکمل سراپے کو اپنے کیمرے کی مدد سے زوم کر کے کھٹا کھٹ اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کوئی شخص ایک دم سامنے سڑک پر موجود درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اپنے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتی ہوئی اپنے گھر کے سامنے اس بوڑھے درخت کو دیکھنے لگی، جس کے پیچھے چھپا ہوا شخص اس کی آنکھیں کھولنے پر ایک دم درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس شخص کا نوٹس لیے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی، جو معلوم نہیں آج سے پہلے کتنے مقامات پر کتنی جگہوں پر اس کی ڈھیروں کی تعداد میں اپنے موبائل میں تصویریں کھینچتا رہا تھا۔ آج شاید قسمت اس پر کافی مہربان تھی، جو بھی وہ انگلینڈ میں ریڈرز کلب میں بیٹھا ہوا جوئے کی ایک کے بعد ایک بازی کامیاب ہو کر جیت اپنے نام کیے جا رہا تھا۔ موبائل پر آئی 5 کی کال کو وہ کافی دیر تک نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ سارے کوئنز کا مالک بن کر بالآخر وہ ٹیبل سے اٹھا تو سامنے سے آتی مارتھا جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی۔ ہائے ہینڈسم، اگر تم چاہو تو ہم دونوں تمہاری جیت کو ایک ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے آج رات سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ مارتھا نے اس سے بولتے ہوئے اپنے زپر کی زپ اچھی خاصی نیچے کر دی، جس سے اس کے جسم کے خوبصورت خط و خال اور زیادہ واضح ہونے لگے۔ وہ مارتھا کے گلے کی گہرائی دیکھنے کے بعد مارتھا کو دیکھنے لگا، جو اس کو آنکھ مارتی ہوئی معنی خیز سے مسکرا رہی تھی۔ میری عادتیں اور خیالات جیکی سے کافی زیادہ مختلف ہیں، یہ بات تو تم اچھی طرح جانتی ہو، اور یہ کہ بھی میں اپنی جیت کو اکیلا سیلیبریٹ کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اگر آج کی رات تم میری بجائے کسی اور کے ساتھ نائٹ اسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم بے شک 5 کے ساتھ خوبصورت لمحات انجوائے کر سکتی ہو۔ ویسے بھی وہ آج فری ہے۔ وہ مارتھا کے قریب آ کر اس کی شرٹ کی زپ اوپر کرتا ہوا بولا، جس پر مارتھا کا منہ بن گیا۔ اس سے پہلے وہ کسینو سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتا، مارتھا اپنے دونوں بازوؤں کو اس کے گلے میں حائل کرتی ہوئی بولی، میرے خیال میں تمہیں ایک بار آزمانا چاہیے، میں شیمپین کی بوتل جتنا نشہ رکھتی ہوں۔ مارتھا کی بات سن کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ مارتھا کی کمر پر ٹکائے۔ نشہ میں وہی پسند کرتا ہوں جو سر چڑھ کر بولے، جبکہ شیمپین کی بوتل میرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ مارتھا کی کمر پر رکھے ہوئے ہاتھوں سے وہ مارتھا کو پیچھے ہٹاتا ہوا کسینو سے باہر نکل گیا۔ عجیب مغرور آدمی ہے یہ جیکی کا دوست بھی۔ مارتھا آہستہ آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے موبائل سے 5 کا نمبر ملانے لگی۔ خاموشی سے اپنا کھانا فنش کرو، کیونکہ تمہیں ایک ہیلدی بیبی بننا ہے۔ 10 ماہ کی زمل کی رونے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بھوک سے زیادہ سیریلیک کھا چکی تھی۔ وہ اب اور سیریلیک نہیں کھانا چاہتی تھی، جبکہ 8 سالہ درید زمل کے منہ میں زبردستی سیریلیک ٹھونس رہا تھا، جس کی وجہ سے زمل نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم زمل کے ساتھ؟ مارنا ہے تمہیں اسے اتنا زیادہ سیریلیک کھلا کر؟ تابندہ زمل کی رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی۔ اپنی بیٹی کا درید کے ہاتھوں حشر دیکھ کر وہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی درید سے بولی، کھانے سے کون مرتا ہے؟ آپ بھی تو روز کھانا کھاتی ہیں اور اس باؤل میں جتنا سیریلیک ہے اس سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ ویسے بھی آپ زمل کے لیے پریشان مت ہوا کریں، کل ڈیڈ نے آپ سے بولا تھا زمل اب درید کی ذمہ داری ہے۔ درید تابندہ کو ٹرک کر جواب دیتا ہوا روتی ہوئی زمل کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تابندہ غصے میں کھولتی ہوئی درید کو دیکھنے لگی۔ وہ سمن کی زندگی میں بالکل بھی بدتمیز بچہ نہیں تھا، مگر اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بات بات پر نہ صرف تابندہ سے بدتمیزی کرتا تھا بلکہ اس کی چھوٹی سی بیٹی کو بھی اپنی جاگیر سمجھتا۔ کل اعظم نے مذاکراً درید کے سامنے تابندہ کو بولا تھا کہ زمل درید کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، اور درید شاید اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ ابھی درید کے کمرے میں جا کر زمل کو لے آتی تو تابندہ کو پورا یقین تھا اعظم نے آفس سے آ کر الٹا اسی کو سمجھانا تھا، اس لیے وہ وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد درید کو پڑھانے کے لیے اس کا ٹیوٹر آتا تو اسے زمل کو گود میں لینا نصیب ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی۔ فٹ سے جینز کے اوپر اسٹائلش سے ٹاپ میں وہ روز کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔
मगर उससे पहले वो उसकी मम्मा उस ड्रेसिंग को लेकर उसको टोकती, क्योंकि जेब तन किया हुआ टॉप काफ़ी फिटिंग में था, जिसका गला भी गहरा था। उसने खुद ही शराफत से स्टोल को गले में डाल दिया। इन 4 सालों में उसे अपनी ज़िंदगी अब ज़िंदगी महसूस होती थी। उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकती थी, वरना बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक तो उसका घर में जीना हराम हो चुका था। निगहत मम्मा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो डाइनिंग हॉल में खाली कुर्सी को देखकर घर के मुलाजमा से अपनी माँ के बारे में पूछने लगी, जो कि उसके यूनिवर्सिटी जाने के टाइम पर पहले से ही नाश्ते के टेबल पर मौजूद थी। छोटी बीबी, आपको नहीं मालूम? अरे कल रात को बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा था। रात में ही बेगम साहबा उनको अस्पताल लेकर गई थी और वो अब भी बड़े साहब के पास अस्पताल में ही मौजूद है। निगहत ने उसको जो खबर सुनाई थी वो उसके लिए हैरान कुन और परेशान कुन थी। साथ ही वो अपनी कम इल्मी पर अफसोस करने लगी। कल रात में निशा के बर्थडे पार्टी से वापस घर आते वक्त काफ़ी लेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो चोरी छुपे अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया था ताकि उसकी माँ उससे कोई जवाब तलब ना कर सके। कौन से अस्पताल में? वो निगहत से अस्पताल का नाम पूछने लगी। साथ ही उसको दूसरा खदशा भी लाहक होने लगा, उसके पाकिस्तान वापस आने का खदशा, यानी अपनी आज़ादी जाने का खदशा। मगर अपने ख्यालात को फिल वक्त नज़रअंदाज करती हुई वो यूनिवर्सिटी जाने के बजाय अस्पताल जाने का इरादा करने लगी। साथ ही उसने कैफ को भी अपने यूनिवर्सिटी ना आने का बताना था, वरना वो उसके लिए परेशान हो जाता। दरीद अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करता हुआ वार्डरोब में छुपा हुआ सिगरेट का पैकेट निकालने लगा। आज आज़म को उसकी स्मोकिंग की आदत के बारे में मालूम हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा डांट सुनने को मिली थी। आज़म ने ना सिर्फ ऑफिस से आने के बाद दरीद की अच्छी तरह क्लास ली थी, बल्कि उसे खाने की टेबल पर भी अच्छी खासी बातें सुनाई थीं, जिसकी वजह से वो खाने की टेबल से बगैर कुछ खाए उठ गया। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद आज़म की बातों का असर लिए बगैर बिना किसी शर्मिंदगी का स्मोकिंग कर रहा था। ये आदत उसे अपने कॉलेज में नए दोस्तों ने से लगी थी और उसकी इस आदत के बारे में घर में से जिमल को मालूम था, लेकिन उसे पूरा यकीन था जिमल आज़म को इसके स्मोकिंग करने के बारे में कभी भी नहीं बता सकती, बल्कि ये काम ताबिंदा का था। आज सुबह इत्तेफाक से ताबिंदा का इसके कमरे में आना हुआ था। बेड पर पड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट ताबिंदा की नज़रों से छुप ना सका था, मगर वो सिगरेट के पैकेट को देखकर दरीद पर यह तासुर देने लगी कि दरीद का स्मोकिंग करना उसकी नज़र में कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन शाम में जब आज़म ऑफिस से वापस आया तो वो दरीद के बारे में आज़म को बता चुकी थी। बचपन में अक्सर ताबिंदा की इन हरकतों का खमियाजा जमल को भुगतना पड़ता, जिसके बाद दरीद को भी अपने किए का अफसोस होता। मगर अब जिमल पर ताबिंदा का गुस्सा निकालने के बाद दरीद खुद भी अंदर से बेचैन हो जाता। स्मोकिंग के दौरान वो सारी बातें सोच रहा था कि उसे भूख का एहसास सताने लगा। उसकी नज़रें घड़ी पर गई जहां रात के 12 बज रहे थे। वो किचन में जाकर कुछ खाने का सोच ही रहा था, तब उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। क्या है? दरीद तने हुए नकोश लिए अपने सामने खड़ी जमल से पूछने लगा। आपके लिए खाना लेके आई हूँ दीद। वो अपने दोनों हाथ जो उसकी पुश्त पर मौजूद थे दरीद की तरफ आगे बढ़ाती हुई बोली। उसके हाथ में खाने की प्लेट मौजूद थी, जिसे देखने के बाद दरीद उसका मासूम चेहरा देखने लगा। अंदर आ जाओ। दरीद जमल के हाथ से प्लेट लेता हुआ बोला और खाने की प्लेट सामने टेबल पर रख के खुद सोफे पर बैठ गया। जमल कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई उसके पास आई तो दरीद ने हमेशा की तरह उसे अपने थाई पर बैठने का इशारा किया, जैसे वो उसे बचपन से बिठाता आया था। जमल बगैर हिचकिचाए सोफे के पास आकर दरीद की गोद में बैठ गई। तुम तो शायद कल मुझसे नाराज़ थी ना, फिर क्यों लेकर आई हो ये खाना मेरे लिए? दरीद जमल को देखता हो उससे पूछने लगा। शाम में दरीद उसे खुद ट्यूशन देता था। कल जमल पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से दरीद ने अपने पास मौजूद लाइटर से जमल को डराना चाहा। खौफ के ज़ेरे असर जमल ने अपनी तवज्जो तो पढ़ाई की तरफ कर ली थी, मगर वो दरीद से नाराज़ हो चुकी थी। सोने के लिए लेटी थी तो ख्याल आया कि आपने रात का खाना नहीं खाया। पहले तो सोचा अच्छा ही है, आप सारी रात भूखे ही रहे, बिला वजह में आपने कल मेरा हाथ जलाया था, मगर फिर आपकी भूख का एहसास करके मुझे नींद ही नहीं आई, तो इसलिए आपके लिए खाना ले आई हूँ। जमल की बात से दरीद के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसने जमल का हाथ थामकर होंठों पर लगाया। हाथ जलाया नहीं था लिटिल गर्ल, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ दिलाई थी, वरना आज तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा कैसे होता। दरीद जमल का हाथ पकड़े उसे बताने लगा। आपको याद ही नहीं बल्कि आपको एहसास तक नहीं हुआ दीद। कल आपने मुझे डराने के चक्कर में जब लाइटर जलाकर मेरी कलाई की तरफ बढ़ाया था तो उसकी आंच मेरी कलाई पर लगी थी।
जमل नाराज़ होती हुई दरीद को बताने लगी, जिस पर दरीद फिक्रमंद सा होकर उसकी कलाई देखने लगा। उफ दीद, ये वाला हाथ नहीं था बाबा, दूसरा हाथ था। जमल अपने दूसरे हाथ की कलाई दरीद के आगे बढ़ाती हुई बोली, जिस पर दरीद एक बार फिर अपने होंठ उसकी कलाई पर रखने के बाद उसकी शफाफ कलाई पर अपने हाथों की उंगलियां फेरने लगा। जब आप प्यार करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, मगर जब आप मुझ पर गुस्सा करते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। प्लीज़ दीद, मुझसे सिर्फ प्यार किया करें, गुस्सा नहीं। जमल ने बोलते हुए अपनी कोहनी दरीद के शोल्डर पर टिकाई, जिससे उसका चेहरा मजीद दरीद के चेहरे से नज़दीक हुआ। दरीद गौर करता हुआ जमल के चेहरे को देखने लगा। वो इस वक्त 8 साल की मासूम बच्ची थी। बचपन में जब पहली बार उसने दरीद का नाम पुकारा था, तब दरीद की बजाय दीद उसके मुंह से अदा हुआ था। तब से वो दरीद को दीद कहकर पुकारती थी। वो उसे बचपन से प्यारी लगती थी, तब से जब वो खावर और तबिंदा के साथ अपने घर पर रहती थी। जमल उसकी बर्थडे वाले दिन ही पैदा हुई थी। दरीद समन से जिद करके अक्सर जमल से मिलने जाया करता था। फिर एक दिन अचानक जमल हमेशा के लिए उसके घर आ गई। दरीद को ये बात बुरी नहीं लगी, वो बहुत खुश हुआ था। बुरा उसे तब लगा जब आज़म ने उसे बोला समन की बजाय अब ताबिंदा उसकी मामा है। उस बात को उसका जहन बचपन से अब तक कबूल नहीं कर पाया था। दीद कहाँ खो गए? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? जमल उसके चेहरे के आगे हाथ की उंगलियां लहराती हुई बोली, तो दरीद माजी से वापस लौटता हुआ जमल को देखने लगा, जो अभी भी उसके बेहद करीब बैठी हुई थी। दरीद करीब से उसके चेहरे के खूबसूरत नकुश को देखता हुआ उसके गुलाबी होंठों को देखने लगा। उसके बाद भटक कर उसकी निगाह जमल की गर्दन पर गई। स्लीव लेस शर्ट से नज़र आते उसके बाजू दरीद के जज्बात को बहकाने लगे। मैं खाना खा लेता हूँ जमल, तुम अपने कमरे में जाओ। दरीद जमल की बातों को नज़रअंदाज करता हुआ उससे बोला। जमल बेशक 8 साल बच्ची थी, इतनी अकल फहम नहीं रखती थी, मगर वो बच्चा नहीं था। नहीं, मुझे नहीं जाना, अपने रूम में आपसे बातें करनी है, अभी ढेर सारी। अब वो दरीद की गोद की बजाय सोफे पर आराम से दरीद के बराबर में बैठती हुई बोली। उससे पहले वो दरीद के कंधे पर अपना सर रखती, दरीद झटके से सोफे से उठा और जमल को बाजुओं से खींचकर अपने सामने खड़ा करता हुआ बोला, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ अपने कमरे में। दरीद ने अब की बार उसे गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर जमल उसे नाराज़गी से देखने लगी और चुप करके अपने कमरे में चली गई। इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे उम्मीद है अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी। कल उसने कैफ को अपनी यूनिवर्सिटी ना आने की वजह बताई थी, इसलिए आज कैफ उसे उसके इनकार करने के बावजूद यूनिवर्सिटी के करीब कैफेटेरिया में ले आया था, और उस वक्त टेबल पर उसके सामने बैठा हुआ उसके उदास चेहरे को देखकर उसे दिलासा दे रहा था। मेरे पास परेशान होने की एक यही वजह नहीं है कैफ, कल रात मैंने तुम्हें कॉल पर अपना खदशा जाहिर तो किया था। अगर डैड की तबीयत का सुनकर वो वापस आ गए तो परेशान चेहरा लिए उससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, बस खामोश होकर सवालिया नज़रों से कैफ का चेहरा देखने लगी। फॉरगॉड से यार, वो इंसान है, कोई भूत नहीं, जो तुम उसकी आमद का सोचकर इतनी खौफजदा हो रही हो। अगर वो वापस पाकिस्तान आ जाता है तो ये अच्छा ही है, कम अज़ कम तुम्हारा उसका ये किस्सा तो ख़त्म हो जाएगा। कैफ उसके खूबसूरत चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ देखकर बोला। वो कैफ की यूनिवर्सिटी फेलो होने के साथ साथ तमाम दोस्तों में उसके लिए स्पेशल थी, और ये बात कैफ एक माह पहले ही उससे शेयर कर चुका था। तुम्हारे लिए ये बात बोलना बहुत आसान है क्योंकि तुम उनको नहीं जानते। उनकी वापसी का मतलब है मेरा कहीं पर भी आना जाना, सोना जागना, हंसना बोलना, सब कुछ उनकी मर्ज़ी पर होगा, यहाँ तक कि मेरा सांस लेना भी। तुम नहीं जानते कैफ, मैं हर बात के लिए उनकी पाबंद हो जाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ बेबसी भी नज़र आ रही थी। उसकी वहशत पर लहजे को महसूस करके कैफ ने टेबल पर रखे हुए उसके मोमी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रिलैक्स यार, तुमने उसके खौफ को कुछ ज़्यादा ही अपने हवासों पर सवार कर लिया है। अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा वो करता आया है। मेरा यकीन करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कैफ उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वो पुरएतमाद लहजे में बोला। वो कैफ के हाथ के नीचे दबा हुआ अपना हाथ देखने लगी। अगर ये मंजर उसकी ज़िंदगी का विलन देख लेता तो यकीनन वो कैफ के हाथ के साथ उसके भी हाथों से महरूम कर डालता। तुम शायद ठीक कह रहे हो, 4 साल उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके खौफ को अपने हवासों पर सवार कर चुकी हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए उस बारे में। तुम हो तो मेरे पास। वो मुस्कुराकर बोलती हुई अपने माइंड को रिलैक्स करने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर कैफ भी मुस्कुराया। मैं तुम्हारे पास हूँ और बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। कैफ की माने खैरी से कही हुई बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराती हुई उससे बोली, तुम मेरे ही हम उम्र हो,
مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تمہیں پہلے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ مسکرانے کے ساتھ جتاتی ہوئی کیف سے بولی۔ اس نے کیف کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا اپنا ہاتھ نکالا، مگر اس سے پہلے کیمرے کی آنکھ اس منظر کو اپنے پاس محفوظ کر چکی تھی جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ میم، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں یہاں اپنے پیروں پر چل کر ہی آیا ہوں۔ رہی بات میری تعارف کی، تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی جاب ڈھونڈنے کی یا پہلے سیٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیف کے لہجے میں تھوڑا غرور بھی تھا۔ کیف اس کو جتاتا ہوا بولا، جس پر اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کیف کو اس کو پانے کے لیے کوئی مشکل درپیش آنے والی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے کیف۔ ماما ہاسپٹل میں ڈیڈ کے پاس اکیلی ہو گئیں۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی چیئر سے اٹھی تو کیف بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ فرسٹ ٹائم ہم دونوں بغیر کسی اپنے فرینڈ کے ایک ساتھ کہیں باہر آئے ہیں اور تمہیں واپس جانے کی جلدی ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں اور ہر بار کی طرح تم مجھے انکار نہیں کرو گی اور نہ ہی ہر بار کی طرح میں تمہاری کوئی بات مانوں گا۔ کیف برا سا منہ بنا کر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، دیکھتے ہیں۔ وہ کیف کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ کیف اسلام آباد کے مشہور بزنس مین کا بیٹا تھا جو کہ خاصی جذباتی طبیعت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوسرے فرینڈز اس کے نیچر سے واقف تھے۔ 6 ماہ پہلے کیف نے اس کے آگے اپنا حال دل بیان کیا تھا، مگر اس کے انکار پر کیف نے بالکل ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر اس کے انکار کی وجہ جاننے کے بعد بھی کیف اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تب کیف کی ثابت قدمی کو دیکھ کر وہ کیف کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیف کو اپنے متعلق مکمل سچائی بتا چکی تھی، جس سے کیف کو خاص فرق نہیں پڑا۔ 1 ماہ سے وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ یہ بات ان کے گروپ میں سمرن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ درید نے اپنے روم کی کھڑکی کھولی جو کہ بیک یارڈ کی طرف کھلتی تھی۔ اس کی نظریں سوئمنگ کرتی ہوئی زمل پر پڑی۔ درید روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا اسموکنگ کرتا ہوا سوئمنگ کرتی ہوئی زمل کو دیکھنے لگا۔ 2 سال پہلے ہی گھر کے بیک یارڈ پر درید کے کہنے پر اعظم نے پول بنوایا تھا اور چند دنوں پہلے زمل نے اپنے ڈر کو مات دیتے ہوئے سوئمنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی وہ تیرنے میں زیادہ مہارت نہیں رکھتی تھی، چبھی گہرے پانی میں جانے کے بجائے پول کے آگے کے حصے کی طرف سوئمنگ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں درید کے کمرے کی کھڑکی پر گئی جہاں درید کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل مسکراتی ہوئی ہاتھ کے اشارے سے اسے بلانے لگی۔ وہ زمل کو پول میں پڑے لائف گارڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بیک یارڈ کی طرف جانے لگا۔ لائف گارڈ کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ زمل احتیاط کے ساتھ سوئمنگ کر سکے، مگر درید کے وہاں پہنچنے سے پہلے درید کی نظر ہون لان میں کھڑے ہوئے ڈرائیور پر گئی جو کہ لان کی دیوار کی آڑ میں کھڑا ہوا بیک یارڈ میں جھانک رہا تھا۔ یقیناً وہ زمل کو سوئمنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ درید کے ماتھے پر بل نمایاں ہونے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ درید ڈرائیور کے پاس پہنچ کر اسے سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور نے درید کی آواز پر فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں درید سر، بس یوں ہی۔ وہ درید کے سامنے اپنی چوری پکڑے جانے پر تھوڑا سا شرمندہ ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر درید کا مزین خون کھولنے لگا۔ چبھی اس نے ڈرائیور کی عمر کا لحاظ کیے بنا ڈرائیور کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اس کا گریبان پکڑا۔ یوں ہی کیا جواب دو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس پر غلیظ نگاہ ڈالنے کی؟ گھر کے اس پورشن میں تمہارا کیا کام ہے؟ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں پوچھتا ہوں کب سے تم چھپ چھپ کر اس کو دیکھتے ہو؟ جواب دو۔ درید نے ایک کے بعد دوسرا تیسرا سوال کرتے ہوئے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا۔ ڈرائیور شرمندہ ہوتا ہوا درید کے قدموں میں گرا۔ اپنی نوکری جانے کے ڈر سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ تم معافی مانگنے کا لائق نہیں ہو۔ آئندہ اگر تم مجھے اس ایریا میں دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گا۔ اپنا سارا حساب آج ہی کلیئر کرو اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ درید اس کا گریبان پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھاتا ہوا غصے میں بولا۔ اسے گھر کے دروازے کی طرف دھکا دیتا ہوا خود بیک یارڈ کی طرف آ گیا۔ زمل، میں نے تمہیں یہ لائف گارڈ یوز کرنے کو بولا تھا، سمجھ میں نہیں آئی تمہیں میری بات؟ وہ سوئمنگ پول کے پاس آ کر اپنا بگڑا موڈ درست کرتا ہوا بولا، کیونکہ اب زمل بڑی ہو رہی تھی۔ درید کے غصے کو اور سختی محسوس کرنے لگی تھی۔ او کمن درید، سوئمنگ کرنے میں صرف آپ ہی چیمپئن نہیں ہیں، میں بھی آپ کی طرح پرفیکٹ سوئمنگ کر سکتی ہوں۔ اس لائف گارڈ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ دیکھتے جائیں عباس صاحب۔ زمل درید کو بولتی ہوئی پول میں آگے کی طرف جانے لگی۔ آگے پانی گہرا تھا۔ زمل واپس آؤ فوراً اب کی بار درید تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ درید سے داد وصول کرنے کے لیے اسے گہرے پانی میں سوئمنگ کر کے دکھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ درید کے وارننگ دینے کے پرواہ کیے بغیر بولی، مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں درید،
मैं अब बच्ची नहीं हूँ और गहरे पानी में आसानी से स्विमिंग कर सकती हूँ। जिमल दरीद को जताती हुई बोली तो दरीद उसकी बात सुनकर वहीं खामोशी से खड़ा हुआ स्विमिंग करता हुआ देखने लगा। ये बात वो ठीक ही कह रही थी कि वो अब बच्ची नहीं है। उसकी बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस्म के खूबसूरत खुदखाल अब नुमायाँ होने लगे थे। वो इस वक्त स्विमिंग का स्ट्यूम में मौजूद थी, जो हद दर्जा काबिल एतराज़ तो नहीं था, मगर फिर भी उसके अरियाँ बाजू और घुटने तक छलकती हुई सफ़ेद पिंडलियाँ देखकर कोई भी मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकता था। दरीद को एक बार फिर उस ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा जो आंखों में गलाजत लिए जमल को देख रहा था। वो खुद भी उस वक्त जमल को गौर से देख रहा था, मगर उसकी नज़रों में गलाजत नहीं थी। अगर जमल को देखकर उसकी नज़रों का जाविया या जहन बहक भी जाता तो अपने आप को बुरी तरह छिड़कता। वो बचपन से ही उसकी थी और हमेशा उसकी रहेगी। ये बात वो अपने दिल को अच्छी तरह समझा चुका था। बाकी बचता था उसका बाप, जमल की माँ और ख़ुद जमल, तो उन तीनों से वो हमेशा ही अपनी मनवाता आया था। तबिंदा अगर किसी भी मामले में अड़ जाती तो भी होता वही था जो वो चाहता था। दीद दीद प्लीज़ हेल्प मी। जिमल की चलाती हुई आवाज़ पर दरीद अपनी सोचों से एकदम बाहर निकला। जिमल को गहरे पानी में हाथ पांव चलाते हुए और डूबता हुआ देखकर एक पल के लिए डर गया। इसलिए जिमल के चीखने पर बिना सोचे समझे दरीद ने पूल में छलांग लगा दी। दरीद उसे बाजुओं में उठाकर स्विमिंग पूल के बाहर लेकर आया और पूल से बाहर बने टाइल्स पर जिमल को लिटाकर ज़ोर ज़ोर से उसके गाल थपथपाने लगा। जिमल आंखें खोलो प्लीज़, जल्दी से आंखें खोलो। वो दरीद को पुकारने पर भी आंखें बंद किए बेसुध लेटी रही। तब दरीद ने उसकी सांसों की रफ्तार चेक की। वो खुद जमल की हालत देखकर इतना घबरा गया था कि समझ ही सका जमल की सांसों की रफ्तार मध्यम चल रही है या उसे ऐसा महसूस हो रहा है। दरीद उसे नकली सांस देने के लिए जैसे ही जमल की तरफ झुका, जमल ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। दरीद हैरत जोई सास जमल को देखने लगा। सॉरी दीद, मैम ने मजाक किया था आपसे। मैंने महसूस किया था आपकी तवज्जो मेरे ऊपर नहीं बल्कि आप कुछ सोच रहे थे, इसलिए डूबने का ड्रामा करने लगी। जमल उठकर बैठी ही थी कि उसकी बात जैसे ही मुकम्मल हुई तो दरीद ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। क्या सोचकर ये फजूल किस्म का ड्रामा किया था तुमने? तुम्हें एहसास है ज़रा भी इस बेहुदा मजाक का? कहाँ से बड़ी हो गई हो तुम? बताओ मुझे, अकल तुम्हारी अभी भी घुटनों में है, इडियट। उसे जिमल के मजाक पर शदीद गुस्सा आया था क्योंकि उसके मजाक से दरीद की सच्ची में जान निकल गई थी। दरीद जमल पर गुस्सा निकालता हुआ वहाँ से जाने लगा। थप्पड़ क्यों माराया आपने मुझे? दरीद हमेशा उसकी शरारतों पर या कहना ना मानने पर उसको पिनिश करता आया था। आज पहली बार जमल पर उसका हाथ उठा था, जिस पर जमल पहले तो सदमे से दरीद को देखकर उसकी बातें सुनती रही, फिर दरीद को जाता हुआ देखकर वहीं खड़ी तेज़ आवाज़ में चीखती हुई दरीद से पूछने लगी। जिमल की बात पर दरीद पलट कर वापस जिमल के पास आया और गुस्से में उसकी गर्दन दबोचता हुआ बोला, अगली बार अगर तुमने कोई अहमकाना हरकत की या फिर इस तरह का मजाक किया तो थप्पड़ की बजाय तुम्हारी जान ले लूँगा। दिल तो चाह रहा था तुम्हें वापस उठाकर उस पोल में फेंक दूँ। दरीद ने जमल की गर्दन दबोच कर सिर्फ बोलने पर इन्हिसार नहीं किया था बल्कि जमल को गर्दन से पकड़े वो अपने बाजों की ताकत से शदीद उसे पीछे पोल में धकेल भी देता। दीद, क्या हो गया आपको? जमल ने जल्दी से अपनी गर्दन पर उसके हाथ पर रखा हुआ अपना हाथ हटाकर दरीद की शर्ट मजबूती से पकड़ लेती हुई बोली। दरीद उसकी गर्दन को छोड़कर गुस्से में जमल को देखने लगा जो आंखों में आंसू भरे उसी को देख रही थी। पहनों इसे रिलैक्सिंग चेयर पर रखा हुआ जमल का हाथ गाउन उठाकर वो जमल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, जिसे जमल दरीद के हाथों से लेकर एक बार में ही दरीद के कहने पर खामोशी से पहनने लगी। जिसके बाद वो जमल को बाजुओं से पकड़कर उसे उसके कमरे में लाया। जमल खामोशी से दरीद को वार्डरोब से टॉवल निकालता हुआ देख रही थी। वो चुपचाप खड़ा टॉवल की मदद से जमल के बाल खुश्क करने के बाद उसके बालों को ड्रायर कर रहा था। उसके बालों में इस ब्रश की मदद से सुलझाता हुआ दरीद जमल को आईने से देखने लगा। जमल खुद भी आंखों में नाराज़गी लिए आईने में से दरीद को देख रही थी। वो जमल को उसके बाल नहीं कटवाने देता था क्योंकि उसे जमल के लंबे बाल बेहद पसंद थे। जमल अक्सर अपने उलझे हुए बालों के साथ उलझकर उन्हें सुलझाने के लिए ताबिंदा के पास या फिर ज़्यादातर दरीद के पास ही आती थी। ऐसे नाराज़ होकर देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी इस फजूल हरकत के बाद तुम्हें मनाऊंगा तो भूल जाओ। जमल की आंखों में नाराज़गी देखकर दरीद उससे बोला, जबकि वो खुद जानता था ऐसा मुमकिन नहीं है।
वो ज़्यादा देर खुद उससे बिना बात किए नहीं रह सकता। मैं फ्रिज में रखी हुई सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाऊंगी और रात को सोने से पहले ऑरेंज जूस भी पीऊंगी। कोई ज़रा रोक कर तो दिखाए मुझे। खट्टी चीज़ें फ़ौरन जमल का गले पर असर अंदाज होती थी, जो वो दरीद की नज़र से बचकर कभी कभी खा लेती थी। जमल गुस्से में आईने से दरीद को देखकर धमकी देती हुई बोली। वो जमल की धमकी सुनकर हेयर ब्रश को ड्रेसिंग पर टेबल पर रखता हुआ जमल का रुख आईने से अपनी तरफ कर चुका था। अगर तुम बीमार हुई तो जानती हो ना तुम्हारा दीद तुम्हें कैसे अपने हाथों से दवा खिलाएगा। दरीद की बात सुनकर जमल ने रोते हुए दरीद के सीने पर गुस्से में अपने हाथ जोर जोर से मारना शुरू कर दिए। जमल बस हो गया, अब तुम ओवर हो चुकी हो, स्टॉप इट यार। दरीद उसके दोनों हाथों को काबू करता हुआ बोला तो जमल दोबारा गुस्से में दरीद को देखने लगी। दरीद की नज़र उसके गाल पर पड़ी। उसने जमल का हाथ छोड़कर उसके गाल पर अपना हाथ रखा ही था, जिसे जमल ने बुरी तरह झटका दिया। आप बहुत बदतमीज़ हैं दीद। जमल दरीद को देखती हुई बोली। हाँ मुझे मालूम है, जाओ चेंज कराओ और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम स्विमिंग नहीं करोगी। दरीद उसको बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।